Kaifa halukum? Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin. Memulai Nabi terus bin al-Astaf LC dengan mukaddimahnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Maha Kuasa menghidupkan kita setelah kematian. Asbahal mulku lillah. Dan menjadilah kita berpagi-pagi atau hidup kita di dalam kerajaan Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khalaqa al-khalqa li hikmah. Dan kita semua bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada syarikat baginya yang menciptakan suatu makhluk karena hikmah. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan sebaik-baik ciptaan dan mengkadarkan hidayah terhadap orang yang Allah ingini. Alladzi yuhyi wa yumiit wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha' biyadihi al-khairu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan lagi Maha mematikan, yang mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati, yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki dan menyesatkan bagi yang Allah kehendaki. Nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qaidana wa murshidana wa muallimana Muhammad. Allahumma salli wa sallim salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه صلاة ترضيك وترضيه وحببنا إليه وزدنا محبة فيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد والحبابة وعلى آل سيدنا محمد افتح لنا بابا وصل اللهم وسلم على آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وأصحابهم والتابعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين علينا وعليكم يا حاضرين حاضراتنا وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. Dan kita semua bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, Nabi Allah, yaitu guru kita, Rasul kita, Nabi kita, penunjuk jalan bagi kita. Dan kita ucapkan salawat serta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengannya lah kita keluar daripada zaman yang penuh kegelapan ke zaman yang terang benderang. Beliau tadi membacakan juga beberapa salawat, di antaranya salawat Tibbil Qulub, salawat Kamilah, salawat lain sebagainya. Dan beliau mengucapkan salawat serta salam juga kepada para nabi-nabi yang lain, kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang yang saleh daripada zaman dulu sampai zaman sekarang dan yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. الحمد لله. واليوم أصبحنا في هذه الجالية المباركة عند هؤلاء الناس الطيبين. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berpagi-pagi kita di kampung yang penuh berkah ini yang insyaallah Allah jadikan semua kita daripada orang-orang yang baik. ويظهر من وجوههم أنهم طيبين. Dan nampaklah pada wajah-wajah pian semuanya bahwa pian ini orang-orang yang baik. أهل القرى هم أفضل من أهل المدن. Dan orang-orang kampung itu kata beliau lebih afdal, lebih hebat, lebih
اختلطوا بالناس واختلطوا بالمدن واختلطوا بالأسواق واختلطوا بكل شيء. Nah, sedangkan orang-orang yang di kota itu mungkin menyelenggarakan segala macam, ya. Mungkin ada Isra Mi'raj ikut juga menyelenggarakan, tapi ada dangdutan ikut juga menyelenggarakan. Nah, artinya apa namanya campur aduk. Kalau yang kampung ini insya Allah nggak ada kayak gitu. في السابق يخرجون أولادهم يرضعونهم في البادية. Nah, karena bahwasanya orang-orang zaman dulu itu bahkan orang-orang kota itu sebagaimana Nabi Muhammad itu dicarikan yang menyusuinya orang-orang yang berada di kampung. رسول الله خرج إلى البادية 3 سنوات عند سيدنا حليمة السعدية. Sebagaimana Rasulullah dalam manakala Rasulullah lahir, maka dicarilah yang menyusuinya daripada orang kampung, yaitu Sayyidah Halimatus Sa'diyah. من أجل أن يتربى على أخلاق أهل البادية وعلى فطرتهم وعلى مبادئهم ويكونوا قويا. Dan supaya menyambung daripada akhlaknya orang-orang kampung, kuatnya orang kampung, ketulusan orang-orang kampung, dan menjadilah Rasulullah supaya lebih baik lagi. وحاضرين من رئيس القرية والأساتذة والمعلمين والمنشدين وجميع الحاضرين والحاضرات، نحن فرحون بوجودنا عندكم في هذا المكان المبارك. Dan semua para hadirin, para guru-guru, pembakar, dan lain sebagainya, para penyair, para santri, semuanya, saya sangat senang karena beliau hadir di sini. Dengan berkat kalian mudah-mudahan Allah turunkan berkat. Amin. وفي قريتكم ويحفظها من كل سوء يجعلها من أحسن القرى. Dan kita berdoa meminta kepada Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita hari ini berberkah, kampung kita dihujani oleh berkah dan dijadikan kampung paling baiknya kampung. ويبارك في رئيس القرية ويعطيه الصحة والعافية وجميع كبار السن والمرتبين جزاهم الله خير الجزاء. Dan juga kepada kepala desa mudah-mudahan Allah berikan beliau sehat afiat, dan juga kepada panitia-panitia yang menyelenggarakan acara ataupun yang kontribusi di masjid, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat dan takwa. ما شاء الله. وفي هذا المجلس المبارك نتذكر مناسبة الإسراء والمعراج. Dan pada majelis ini kita menyebut atau mengingat ataupun menyelenggarakan acara, yaitu acara Isra dan Mi'raj. التي كانت معجزة لرسول الله. Yang ada mukjizat bagi Rasulullah. وكانت في مثل هذا الشهر شهر رجب الحرام. Dan terjadilah mukjizat itu pada bulan ini, bulan Rajab Muharram, bulan Rajab Haram. وأتت هذه المعجزة لرسول الله بعد أن ضاق صدره عندما كذبه قومه وقالوا له ساحر ومجنون. Dan mukjizat ini terjadi setelah Nabi Muhammad SAW mengalami kesedihan yang luar biasa setelah diolok-olok oleh kaumnya bahwasanya dia itu orang gila, Nabi Muhammad ini ahli sihir, lalu Allah berikan mukjizat. ثم بعد ذلك توفيت زوجته سيدتنا خديجة. Sudah selesai diolok-olok, kemudian meninggal daripada istri Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Khadijah. هل تعرفنا أيها النساء السيدة خديجة؟ Apakah ibu-ibu tahu dengan Sayyidah Khadijah? Tidak. سيدة خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sayyidah Khadijah itu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأم أولاده. Dan pada Sayyidah Khadijah Rasulullah mempunyai anak. من هم أولاد رسول الله؟ Siapa anaknya Rasulullah? من هم أولاده الذكور؟ رجال يقولون. Siapa aja laki-laki dan siapa yang perempuan anaknya Rasulullah? Siapa? قاسم عبد الله إبراهيم ما شاء الله. من أولاده من الإناث؟ Nisa. Siapa? Untuk ibu-ibu, Bu. Siapa anak yang perempuan? Siti Fatimah. فاطمة الزهراء عليه السلام. Lagi ثلاثة. Lagi dua, tiga, lagi ثلاثة. زينب رقية أم كلثوم رقية أم كلثوم أم كلثوم زينب زينب. فاطمة. ما شاء الله ما شاء الله. Masya Allah. ومن أول من أسلم؟ Siapa yang awal berislam? سيدتنا خديجة ما شاء الله.
ومن أول الأسلام من الرجال؟ Siapa yang awal berislam daripada laki-laki? Abu Bakar. أبو بكر الصديق. ومن الأولاد والصبيان؟ Siapa yang lagi Islam daripada anak-anak? Sayyidina Ali. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. في هنا خارجين في كلمتنا الوسطى، بعدين في قرية بعيد جدا، بعدين مسكين لا يعرفون شيء عن الإسلام، بعدين نسأل من أول من أسلم؟ أحد يقول أول من أسلم أبو لهب. Dikisahkan kata beliau, saya pernah dakwah ke Kalimantan Tengah, masuk ke pedalaman, masuk ke dalam hutan, masuk pakai kapal dan lain sebagainya. Lalu beliau di situ ceramah, beliau tanya, siapa yang awal masuk Islam? Kata orang-orang situ, Abu Lahab. ما شاء الله. لكن أنتم ما شاء الله تحفظون الحمد لله. Insya Allah semua di sini hafal, insya Allah. Amin. والذي ما يحفظ يحفظ. Yang belum hafal, hafal. يتعلم سيرة هؤلاء. Dan mengenal kisah sejarah mereka. لأنه إذا لم يتعلم سيرة هؤلاء يتعلم من الجوال والإنترنت سيرة الكفار المشهورين الفنانين المغنيين الممثلين. Dan jika kita tidak belajar daripada kisah sejarah mereka, para nabi-nabi dan sahabat-sahabat Rasul, maka akan kita pelajari secara tidak langsung daripada HP kita kisah sejarah artis-artis, penyanyi-penyanyi, dan lain sebagainya. فيعلم الإنسان نفسه وأهل بيته أولاده وبناته. Maka sepatutnya bagi kita mengajarkan kita atau belajar kita tentang kisah sejarah Rasulullah dan sahabatnya dan mengajarkan kepada anak kita. لأن الكفار مجتهدون على أن يخربوا أولادنا وبناتنا ويفسدوهم. Dan orang-orang kafir itu selalu berjuang untuk menyibukkan kita supaya kita tidak tahu daripada kisah sejarah Rasulullah. لأنهم لا يريدون أن نتبع رسول الله. Karena orang-orang yang kafir atau syaitan itu tidak mau kita ikut daripada jalannya Rasulullah. ولا يريدون أن نحب رسول الله. Dan mereka juga tidak mau kita mencintai Rasulullah. يريدون أن نحبهم ونتبعهم حتى يختم الإنسان بسوء الخاتمة يدخل النار والعياذ بالله. Dan mereka orang-orang kafir dan syaitan itu ingin kita mengikuti cara mereka, kehidupan mereka supaya kita ini meninggal dalam keadaan suul khatimah. Na'udzubillah min. وكيف نحافظ على أنفسنا في هذا الزمان الخطير؟ Dan bagaimana cara kita menjaga diri kita daripada zaman yang bahaya ini? أولا التوجه إلى الله بالدعاء. Yang pertama dengan tawajjah, dengan menghadap Allah dengan doa. فباب الله مفتوح في الليل وفي النهار. Dan pintu Allah, pintu doa kita terhadap Allah selalu terbuka siang ataupun malam. وكل من سأل الله أعطاه الله. Bagi kapanpun kita meminta kepada Allah akan Allah beri. وكل من توجه إلى الله أكرمه الله. Dan barang siapa yang menghadap kepada Allah berdoa, maka akan Allah muliakan orang tersebut. فلنتوجه إلى الله في هذه الساعة فنحن في بيت الكريم. Dan kita berhadap berdoa kepada Allah pada saat ini juga karena kita di rumahnya Allah di masjid. وفي الحديث عن رسول الله يقول إن بيوتي في الأرض بيوت الله بيوتي في الأرض المساجد وعمارها زوارها. Dan Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsinya bahwasanya rumahku di bumi ataupun di dunia itu adalah masjid. وحق على المزور أن يكرم مساجده. Dan ziarahilah masjid-masjid itu untuk menghadap berdoa kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah di waktu-waktu seperti ini. فقد الله ينظر إلى نياتنا وإلى قلوبنا ماذا نريد وماذا نوينا. Maka Allah akan melihat daripada apa niat kita dan apa yang kita inginkan saat ini, maka akan Allah beri kepada kita. فننوي أن الله يصلح أحوالنا. Dan kita berniat hadir di sini di masjid ini bahwasanya Allah akan memperbaiki semua keadaan kita. وأن الله يتوب علينا. Dan Allah akan menerima taubat kita. وأن الله يغفر ذنوبنا. Dan mengampuni dosa kita. وأن الله يصلح أزواجنا. Dan kita berniat mudah-mudahan Allah mensolehkan keluarga kita. وأن الله يزوج أولادنا. Dan mudah-mudahan Allah mengawinkan anak-anak kita. وأن الله يحفظ قريتنا. Dan mudah berniat kita hadir di sini Allah menjaga daripada kampung kita. وأن الله يحفظ بلد أندلسيا كلها. Dan Allah juga menjaga insyaallah negara Indonesia semuanya. واسأل من الله ما شئت. Dan minta kepada Allah semuanya. وننوي أن الله يرحم أمواتنا وأجدادنا
sini supaya Allah mengangkat kesusahan saudara kita yang ada di Gaza dan di Palestina. وندعو أن الله يطيل أعمارنا ويكرمنا بحسن الخاتمة. Dan mudah-mudahan kita berdiri di sini Allah memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan Allah husnul khotimahkan kita. هذه النيات تكون في قلوبنا في هذه المجالس وكلما حضرنا مثل هذه المجالس أو دخلنا إلى بيوت الله. Dan kita berniat seperti ini ketika hadir di majelis ini. Di dalam hati kita niatkan ketika hadir di majelis ini niatnya tadi, ataupun daripada keluar dari rumah kita berniatlah kita dengan niat yang saleh. لأن رسول الله يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hanya saja sah amal perbuatan itu dengan niat dan hanya saja bagi setiap perkara itu atas kadar niatnya. وقد يكون واحد في آخر المجلس أو هناك وهو عند الله أفضل من واحد هنا بسبب نيته وقلبه وتوجهه إلى الله. Dan mungkin saja ada orang yang tidak hadir di sini, di sana atau di sini, tetapi lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena niat mereka lebih indah, lebih hebat daripada kita. Maka kita harus berniat yang baik. ولذلك نحسن الظن في جميع الحاضرين. كل واحد يقول هذا أحسن مني، هذا أحسن مني، كل من في المجلس أحسن مني. Dan saya menyemangati daripada yang hadir semuanya di sini, berniatlah dengan niat yang baik dan jangan sampai kita mengatakan kepada diri kita bahwa kita lebih baik daripada orang lain. ونتوجه إلى الله في هذا الزمان بالمحافظة على الصلاة. Dan juga menjaga di pada zaman fitnah ini, jagalah sholat kita. النساء والرجال. Perempuan ataupun laki-laki, الصغار والكبار. yang kecil ataupun yang besar. والصلاة ليس معذور منها أحد إلا المجنون. Dan sholat itu wajib bagi semuanya kecuali yang gila. حتى المريض لا يعذر من الصلاة. Walaupun orang yang sudah lemah ataupun yang sakit itu tetap wajib sholat. حتى لو لم يستطع يصلي قائما يصلي جالسا. Hatta walaupun orang yang tidak mampu sholat berdiri, sholat duduk. لم يستطع يصلي جالسا يصلي قاعدا على فراشه. Kalau tidak mampu sholat duduk, sholat baring. لم يستطع يتحرك بجسمه يحرك رأسه حتى. Nah, jika tidak mampu lagi sholat dengan berbaring, sholawat dengan isyarat. قال العلماء حتى لم يستطع يحرك رأسه يحرك عينيه. الله أكبر أكبر بالإشارة. Dan kalaupun tidak mampu seluruh badan kita untuk bergerak, maka dengan isyarat saja, dengan mata dan lain sebagainya, gerakan-gerakan yang kecil. الصلاة عظيمة. Dan sholat itu sangatlah agung. ومن تركها فقد هدم الدين. Dan bagi barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia menghancurkan agama. لأنها عمود الإسلام. Karena bahwasanya itu sholat adalah tiangnya orang Islam. شوف هذا عمود مسجد. إذا نحن بين هذا العمود يسقط المسجد. Nah, ini adalah tiangnya masjid. Kalau kita hancur tiangnya ini, maka akan runtuh masjid ini. والفرق بيننا وبين المشركين الصلاة. فمن تركها فقد كفر. Dan تكلم نجيب تكلم. Dan pembeda kita daripada orang-orang yang musyrik adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sungguhnya seperti orang yang musyrik. نعم ولذلك كان الإسراء والمعراج وفرض الله الصلاة في السماء. Dan karena demikian itu, sholat yang agung ini Allah fardukan dengan mi'raj ke langit. لذلك كان مناسبة الإسراء والمعراج وفرض الله الصلاة في السماء بمناسبة الإسراء والمعراج. Dan karena demikian itu kita mengadakan hal semacam ini karena Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada kita salat dengan acara Isra dan Mi'raj. الصوم والحج الفرائض الباقية والأشياء والجهاد كله فرض الله بواسطة جبريل في الأرض ورسول الله في الأرض. Dan semua daripada fardu-fardu yang lain, puasa, haji dan lain sebagainya semua difardukan ketika Nabi di bumi dengan kewasilan Jibril, sedangkan salat dari langit. لكن الصلاة لأنها عظيمة وقدرها عند الله عظيم فرضت في السماوات السبع. Dan sesungguhnya salat itu agung, seagung karena agungnya salat maka difardukan salat itu di langit yang tinggi. والذي يتركها لا بركة فيه ولا في بيته. Dan barang siapa meninggalkannya maka tidaklah beruntung bagi orang tersebut. والذي يحافظ على الصلاة تكون فيه بركة وفي بيته وفي أهله. Dan barang siapa yang menjaga salatnya maka dia akan mendapatkan
رحم الله امرأ كان من الليل فصلى فتوضأ فصلى فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, merahmati Allah akan seorang laki-laki yang malamnya dia membangunkan istrinya dengan cara istrinya tidak mau bangun, lalu dipercikanlah air untuk membangunkan istrinya. ورحم الله امرأة كانت من الليل فصلت فأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهها. Dan sebaliknya juga Allah merahmati perempuan yang mana pada malam hari membangunkan perempuan tersebut terhadap suaminya tidak mau bangun, lalu dipercikanlah air ke muka suaminya. هل توقظون أزواجكم؟ Apakah pian membangunkan laki pian? النساء يوقظن أزواجهن للصلاة وأولادهن وبناتهن. Apakah ibu-ibu membangunkan suami pian sholat atau anak-anak pian sholat? Tidak. هل ينضحن الماء في وجوههم؟ Apakah pian simpur anak pian? Rasulullah يقول ينضح الماء في وجه زوجها إذا لم يقم. Rasulullah bersabda, dipercikan air ke muka orang yang tidak mau bangun sholat. لا يسكت. Nah, jangan disimpur. ينضح كثير مقام. Nah, dipercikan sedikit aja. وأيضا يوقظ أولاده وبناته. Kemudian bangunkan juga anak-anak kita. نعم. فهذا واجب على الإنسان. Ini adalah suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang ومسؤول يوم القيامة عند الله. dan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat di hadapan لأنه إذا كان يوم القيامة يأتي الرجل فيمسك به أمه وبنته وأولاده وزوجته يقولون يا رب خذ حقنا من هذا الظالم. Nah, bahwasanya laki-laki nanti di hari kiamat maka di sisinya pertanggungjawabannya istrinya, anaknya dan lain sebagainya akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. فيقول يا رب أنا لست ظالم، لقد أعطيتهم زوجتهم بنيت لهم البيت درستهم علمتهم. يقولون نعم لكنه لم يعلمنا الصلاة وأمور الدين. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang tadi, kamu itu zalim. Kata seorang suami, saya tidak zalim, saya ingin menikahi istri saya menafkahi mereka, saya mengasihi mereka kebutuhan-kebutuhan mereka, saya tidak zalim. Betul kata Allah, kamu memberikan kebutuhan mereka, tapi kamu tidak mengajarkan kepada mereka salat. وكذلك المرأة يسألها أولادها ويتشبثون بها وبناتها. Dan seperti demikian itu juga perempuan, tidak hanya laki-laki, mereka juga akan ditanya tentang pertanggungjawaban di atas anak-anak. لذلك يقول رسول الله في الحديث كلكم راع كل راع مسؤول عن رعيته. Dan Rasulullah SAW bersabda, semua kalian adalah pemimpin, maka kepemimpinan kalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. إن شاء الله مستعدين تحافظوا على الصلاة. Insyaallah kita siap semuanya menjaga salat kita. Siap. Siap. وأيضا في هذا الزمان كما قلنا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. Dan juga pesan saya di akhir zaman ini perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. لأن الصلاة على رسول الله شيء من لا شيء له. Dan salawat kepada Rasulullah adalah salah satu daripada sebabnya berhasilnya kita di dunia dan akhirat. والذي يكثر من الصلاة على رسول الله يكون له نور. Dan barang siapa yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah pasti dia bercahaya. وتتيسر أموره. Dan akan mudah urusan dia. ويشرح الله صدره. Dan akan dilapangkan dadanya. ويقضي الله دينه. Dan akan ditunaikan hutang dia. ويكرمه الله برؤية رسول الله. Dan dimuliakan Allah akan berkumpul bersama istri Rasul. ويكرمه الله ذهاب إلى مكة وإلى المدينة. Dan Allah akan memuliakan orang yang banyak bersalawat ziarah ke Makkah dan ke Madinah. ويكرمه الله بحسن الخاتمة. Dan yang banyak bersalawat akan Allah muliakan dengan husnul khatimah. ففي الحديث عن رسول الله عن سيدنا كعب قال يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. Datang hadis daripada Sayyidina Ka'ab, ya Rasulullah, aku ingin memperbanyak salawat kepadamu, maka sebagaimana banyaknya harusnya aku bersalawat kepadamu. قال أجعل لك الربع يا رسول الله. قال ما شئت إن زدت فهو خير لك. Lalu kata Sayyidina Ka'ab, ya Allah, aku jadikan salawatku seperempat hariku. Kata Nabi, kalau kamu tambah lebih baik. قال أجعل لك الثلث يا رسول الله. قال إن زدت فهو خير لك. Kata Sayyidina Ka'ab, kalau tambah
jam hari saya untuk bersalawat kepadamu, kata Nabi, tambahkan lagi maka itu akan lebih baik. قال يا رسول الله إذا أجعل كل وقتي صلاة وسلام عليك يا رسول الله. Kata Sayyidina Ka'ab, kalau begitu ya Rasulullah, akan aku jadikan seluruh hariku 24 jam untuk bersalawat kepadamu. قال رسول الله يا كعب إذا يكفى همك ويغفر ذنبك. Lalu kata Sayyidina Ka'ab, kata Sayyidina Rasulullah mengucapkan kepada Sayyidina Ka'ab, maka demikian itu kamu lakukan, maka akan Allah angkat seluruh masalah kamu dan Allah ampuni dosa-dosa kamu. قال العلماء مطلبين، مطلب الدنيا أن يكفيك الله الهم، ومطلب الآخرة أن يغفر لك الله الذنب، وكلهما الاثنين مضمون بالصلاة على رسول الله. Dan berkata ulama, apa maksudnya diangkat kesusahan? Yang pertama adalah Allah angkat penyakit hati kita di dunia, Allah tenangkan hati kita. Yang kedua adalah Allah permudahkan kita masuk dalam surganya Allah. Yang keduanya ini adalah berkah salawat banyak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ولذلك الصالحون أكثر من الصلاة على رسول الله حتى أصلحهم الله وصاروا صالحين. Dan karena demikian itu orang-orang yang soleh menjadi wali karena dia memperbanyak salawat, dengan berkat salawat dia naik derajat menjadi orang yang soleh. ومنهم الصالحون أمثال هذا الشيخ المبارك الولي الصالح المحبوب العارف بالله الشيخ زيني عبد الغني. Dan daripada orang-orang yang soleh, salah satunya juga adalah Syekh Zaini bin Abdul Ghani wali Allah Subhanahu wa taala. لماذا هذا الناس يحبونه كلهم؟ Kenapa manusia semuanya cinta dengan Syekh Zaini? ولماذا هو رجل صالح ومحبوب؟ Kenapa dia dijadikan sebagai laki-laki yang Allah cintai? لأن رسول الله يحبه Karena Rasulullah mencintai Syekh Zaini. ولأن الله يحبه. Dan Allah juga mencintai Syekh Zaini. ولماذا يحبه رسول الله؟ لأنه كان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. Kenapa Rasulullah mencintai Guru Sekumpul? Karena bahwasanya Guru Sekumpul memperbanyak salawat kepada Rasulullah. كان يحضر هذه المجالس دائما Dan hadir di majelis seperti ini terus. ولا يتأخر عنها منذ صغره. Dan tidak terlambat Guru Sekumpul daripada hadir seperti ini walaupun sedikit. ولذلك انتشر عند الناس وأحبوه الناس كلهم. Dan dengan berkat akhlak beliau yang tadi, maka tersebarlah beliau, masyhurlah beliau dan dicintai oleh manusia. وفي الحديث عن رسول الله إن الله إذا أحب فلان نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. Dan bahwasanya di dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya Allah berfirman, jika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan memanggil Jibril, wahai Jibril, aku cinta dengan hambaku itu, maka cintailah. فيحبه جبريل فينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماوات. Dan ketika Allah sudah mencintai akan hamba tersebut, Jibril mencintainya. Lalu Jibril mengumumkan kepada orang-orang makhluk Allah yang di langit, wahai makhluk Allah yang di langit, Allah mencintai hambanya dan saya mencintainya, maka seluruh orang yang ada di langit mencintai hamba tersebut. فيوضع له القبول في الأرض. Maka akan dijadikan dia diterima di dalam bumi, كل الناس يحبوه ويقبلوه. dan seluruh manusia menerimanya dan mencintainya. بالعكس بعض الناس شرير. Dan kebalikannya, sebagai manusia tidak diterima. الشيطان يحبه Dan setan suka dengan orang tersebut. والناس يبغضونه. Dan manusia tidak suka dengan menerima. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من المحبوبين. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua daripada orang yang dicintai Allah. ويكفينا شر الشياطين والكفار. Dan Allah jauhkan kita daripada fitnah setan dan kufar. آمين يا رب العالمين. Amin. ونتوجه إلى الله في هذه الساعة وبلادكم هذه ما شاء الله أكرمكم الله بكثرة الأمطار. Dan alhamdulillah berbanyaklah berdoa kepada Allah pada waktu-waktu yang seperti ini. وهذا لا يوجد في كل البلاد. Dan tidak ditemukan kampung seperti ini di kampung-kampung yang lain. بعض البلاد لا يوجد فيها مطر طول السنة إلا مرة واحدة. بعض الأحيان سنتين 3 سنوات ما في مطر. Sebagian negara ataupun sebagian negara lain itu tidak dianugerahi hujan. Mungkin hujan itu 1 kali setahun ataupun 2 tahun 3 tahun tidak ada hujan. ودائما يصلون صلاة الاستسقاء من أن يأتي مطر. Dan mereka orang-orang yang tidak dianugerahi hujan tersebut sholat istisqa, meminta hujan supaya turun hujan. أنتم ما في عندكم صلاة الاستسقاء مطر كل يوم ما شاء الله. Kita di sini tidak pernah sholat istisqa, kebanyakan hujannya. لذلك أنتم في نعمة. Nah, maka dengan demikian itu adalah nikmat Allah. لكن لا تشعرون بها لأنكم تعودتم
يريد يشتري شجر صناعي، لا يريد زينة عند بيته. Dan sebagian di negara lain itu tidak bisa tidak ada hijau-hijauan seperti ini. Mungkin membeli pohon palsu, pohon untuk hiasan saja. Dan هذه بلادكم من أجمل البلاد. Dan dengan sebab demikian maka negara kita adalah negara yang luar biasa. والله أنعم عليكم بنعم كثيرة. Dan Allah memberikan kita negara kita nikmat dengan nikmat yang banyak. فاشكروا الله على هذه النعم. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat-nikmat. الله يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. Kalau bahasanya Allah bersabda, barang siapa kalau kalian bersyukur kepada Allah, niscaya akan Allah tambah. فعندكم السكينة والطمأنينة وما في مشاكل ولا حروب. Dan tempat kita ini alhamdulillah tenang, tentram dan tidak ada peperangan ataupun masalah-masalah yang lain. وهذا ببركة هذه المجالس. Dan itu adalah dengan berkat majelis-majelis. مجالس صلاة على النبي، مجالس صلاة الرحيم المنتشرة في أندونيسيا في كل مكان. Majelis silaturahim, majelis bersalat kepada Rasulullah yang tersebar di seluruh pelosok desa. ولذلك الشيطان والكفار يحسدونكم على هذه المجالس. Dan dengan demikian setan dan orang kafir hasad iri dengki dengan kita dengan hadir di majelis. ولا يريدون لكم هذا الخير. Dan mereka setan dan kafir tidak mau kalian hadir. فينشرون الخلافات Dan menyebarkan perpecah belahan والمذاهب dan kelompok-kelompok. ويقولون هذا كذا وهذا كذا وهذا من حزب كذا وهذا من بيت كذا. من أجل أن يختلف الناس ويتباغضوا ويتركوا هذه المجالس. Dan mengatakan ini mazhabnya ini kelompoknya ini kelompoknya ini sampai saling memfitnah dan terpecah belah, itulah yang diingini oleh setan. فنحاول لا نصدق الشيطان. كل المسلمون إخواني وأحبابي بالله. Dan jangan mempercayai setan, maka kita harus menanamkan dalam diri kita semua orang muslim laki-laki maupun perempuan adalah saudara. حتى الذي يعمل شيء ليس زي أو يخالف هذا أمره إلى الله، لا أكرهه ولا أتدخل في شؤونه. Dan walaupun ada orang yang mungkin memperbuat yang tidak baik, melanggar perintah Allah, jangan kita jadikan itu berpecah belahan, tapi kita serahkan, kita doakan dia. بل ندعو له أن الله يهديه. Dan kita doakan dia orang yang bermaksiat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. ما شاء الله وبقي أيام من رجب ويدخل شعبان فيدخل يدخل رمضان شهر الصيام. Dan tersisa sedikit daripada kita hari pada bulan Rajab, maka akan masuk ke Sya'ban dan insyaallah masuk ke bulan. رسول الله كان يقول إذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. Rasulullah bersabda, kalaulah kita masuk dalam bulan Rajab, maka berdoalah Allah memberikan fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. رسول الله كان يتوجه لشهر رمضان من الآن، والصالحون يتوجهون لرجب ويتجهزون ويفرحون برمضان من الآن. Dan semangat bagi kita untuk menyiapkan amal ibadah kita nanti di bulan Ramadan dengan dari sekarang. Orang-orang soleh dulu menyiapkan amal ibadahnya dari sekarang dan senang di bulan Rajab supaya nanti akan terbiasa di bulan Ramadan. وينوون نية صالحة لرمضان من الآن. Dan berniatlah dengan niat yang baik daripada sekarang. ويقولون إن شاء الله هذا رمضان نحن نصوم أحسن من رمضان الذي قبله. Dan kita berniat mudah-mudahan Ramadan ini kita berpuasa lebih baik daripada puasa sebelumnya. هذا رمضان نحن نقرأ القرآن أكثر من رمضان الذي Dan قبله. kita akan membaca Quran lebih banyak daripada tahun sebelumnya. هذا رمضان نحن نتوجه إلى الله ونصلي أكثر من رمضان الذي قبله. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita berniat kita akan lebih banyak sholat, lebih banyak mengaji kepada Allah daripada Ramadan sebelumnya. يقولون هذا رمضان نحن نصل الأرحام ونتصدق أكثر من رمضان الذي قبله. Dan insya Allah bulan Ramadan ini kita lebih banyak silaturahmi dan lebih banyak berinfak daripada Ramadan sebelumnya. هذا رمضان نحن نقرأ القرآن أكثر من رمضان الذي قبله. جبناه. Dan kita akan ويتوجهون إلى الله وينوون نية صالحة من الآن. dan menghadap kepada Allah dan berniat dengan niat yang baik sebanyaknya. فننوي لنا نية الصالحات وننوي ما نواه الصالحون. Dan berniat yang banyak lalu kita berniat aku berniat sebagaimana niat orang-orang saleh. إن شاء الله ونزل الأمطار وهذه ساعة الاستجابة عند نزول الأمطار. Dan sekarang turun hujan, insya Allah kalau turun hujan ini adalah waktu diterimanya doa kita. مباركون وقريتكم مباركة. Semua kalian tiap-tiap berberkah dan kampung kalian pun berkah. ونسأل الله أن ينظر إلى قلب كل حاضر وحاضرة في هذه الساعة وفي هذا المسجد المبارك. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memandang kita pada hari ini dan Allah pandang hati kita dan niat kita dan Allah terima amal kita. ونسأل الله أن يعطيكم مرادكم وما تتمنون وما تريدون. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين. اللهم إنا توجهنا إليك وإنا وقفنا ببابك ولدنا بأحتابك ووقفنا ببيتك وأنت أحضرتنا في هذا المكان وإنا توجهنا إليك ورفعنا وطلعت إليك وإنا نسألك بحق الصالحين وبحق الأولياء والمستورين والظاهرين والمخفيين وبحق رسول الله صلى الله عليه وسلم سادتنا ومشايخنا تلك الوجوه الناظرة تلك الوجوه الطاهرة تلك الوجوه المنورة تنظر إلينا في هذه الساعة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي عصمت أمرنا واصلح لنا الآخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا في كل يوم عطايا وهدايات وعطايا وكبيرات وخيرات وأرزاق واسعات فنسألك أن تتفضل علينا وأن توفر حظنا ونصيبنا بخير وبرد وعافية ورغد عين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد كل قطرة من هذه القطر ألف مرة صلاة يا الله تقبل بها منا ما هذا مجلسنا لا تحرم الناس خير ما عندك لشر ما عندنا اجعل لنا قبول ومحبة وسلطان نصور وسلطان نسيرا. يا مفهم سليمان يا الله نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بعطايا ووقفنا ببابك ولدنا بأعتابك. ها نحن عبادك ذرة من أمة نبيك اجتمعنا في بيت من بيوتك بماذا ننصرف يا الله حسن ظننا فيك أنك ستعبنا وتقربنا وترضينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا تحرم الناس خير ما عندك وشر ما عندنا. اللهم هل عبد المعاصي المذنب وقف ببابك ويرجوك يدعو لهؤلاء المساكين ونسألك يا رب بجاه من تقبلنا وبجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه ما نفست عليه بالإسراء والمجد وتنفس علينا وأن تفتح علينا وأن تنظر إلينا وأن تجعلنا محبة وسلطانا نصيرا. اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونا اجعلنا من أسباب النصر ومن أسباب الفرج. انصر بنا سنة الله في بقاع الأرض واجمعنا كل من عادانا. اجعل هذا المجلس والمن فيه وما فيه معروض على رسول الله ينظر إليه رسول الله يتحنن عليه رسول الله يشفق عليه رسول الله يرضى به رسول الله. يا الله يا الله لا يعجزك شيء فبلغ عنا رسول الله السلام واجعله راض عنا مبتسم في وجهنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. نطامع في ذلك نطامع فوق ذلك ونطامع نتحنن علينا أن تكرمنا برؤيته أن تكرمنا بمحبة تسهل أرزاقنا ووسع أرزاقنا بخير ربنا عز اجعل لنا نفوسا مطمئنة راضية مرضية ترضى بقضائك وتنعم بعطائك. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا. حسن أخلاقنا واسع أرزاقنا واجعل همنا أن تكفينا كل هم دونك. واحفظ والدينا وانقل أعمارهم وارزقنا برهم وتحمل عنا وعنهم كافة الابتلاءات والامتحانات يا رب العالمين. احفظ أولادنا وزوجاتنا نستودعك إياهم واجعلهم في حصنك الحصين اكفيهم شر كل حاجز ومؤذي وحاسد وعاين يا رب العالمين. حصلناهم بك وبأسمائك وبنظر رسولك ورعاية رسولك واشتغلنا لك علوي وسيدنا علوي بن محمد سر قلبه بنا في هذه الساعة يا رب الأرباب عبد الفقير على الباب متى وقفت الأسباب وصدرك بعد ما مات. أكرمنا يا كريم وارحمنا يا رحيم يا الله يا الله يا الله. تقبل الدعوات وعجل بالإجابات واقبلنا على ما نسألك في هذه الساعة من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونستعيذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون يا من وفق على الخير وعانم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.